हेलो दोस्तों, जय जगन्नाथ। आई चालुन बासी भात खेमा। এটা দেখো পাতলঘণ্টা, হেড়ুয়া, কচা লঙ্কা, কড্ডি, ভেন্ডি, লিয়া বড়ি, আলু ভজা, এটা সরষো সরষো পড়জিছে, শুখা লঙ্কা, লেসুন, পেঁয়াজ, বড়ি, ভজা বড়ি, পাম্পড়, କାଙ୍କୁଡ଼ି ଆଉ ଫଳ, କଲା ଚୁଡ଼ଚୁଟା, ପଖାଳ ଭାତ। ଇଟା ସୋରଷୋ ପଡ଼ଛି ଦେଇଛେ, ପିଆଜ, ମିର୍ଚା ଚଟକିମା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଇତି ଆଲୁ ଗୁଟେ ଭଜା ଟିକେ ଚଟକିମା, ପାଗ ବନାମା। एंता करी खाई देखबे, देखम बहुत बढ़िया लागसी। आउ लेसुन टी एंता भाजलाटा चिटकी देवे थी, देखो पूरा बहुत टेस्ट लाଗୁଛି।